बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। और आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ, जो लाइफ स्किल लेके आया हूँ, वो बहुत अहम है ज़िंदगी में। और वो है कि इंसान बेहुदा बातों से, फहश गोई से किस तरह बच सकता है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये बहुत ही अहम चैप्टर है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आज इसके ऊपर थोड़ी सी तफसीली बात होगी इंशाल्लाह, ये देखते हैं। जी, हमेशा की तरह कुरान पाक से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रोशनी इसमें हम लेंगे इस सिलसिले में भी। इससे पहले बस ये बताता जाऊँ कि ये चैप्टर क्यों बहुत अहम है आपकी ज़िंदगी में। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, और उसके बावजूद समहाउ हम लोगों से इस तरह की गलतियां हो जाती हैं कि बोलने में हम थोड़ी सी बदपरहेज़ी कर जाते हैं। तो ये आपसे अर्ज़ करूं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ख़ूबसूरती को, आपकी ईमान को, आपकी रूह को थोड़ा सा मध्यम कर देती है, थोड़ा दाग लगा देती है। सो दैट इज़ वाई ये बहुत अहम है। इसका ताल्लुक़ आपके ब्रांड इमेज से है। अगर आप थोड़ा बहुत बोलने में बदपरहेज़ी करते हैं सो आपका इमेज जो है वो डिस्टर्ब करती है ये चीज़। फिर आपकी ज़ुबान में से असर चला जाता है, ये प्रॉब्लम्स आते हैं। हत्ता कि इंसान अगर इसकी कसरत करे तो ना सिर्फ लोगों में बल्कि अल्लाह की नज़र में भी गैर मकबूल हो जाता है। इस सिलसिले में मैं आपसे सूरह मोमिनून की पहली 3 आयात हैं वो शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए जो नमाज में इज्जो नियाज़ करते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। अब देखें, अल्लाह ताला ने इसकी तरफ कुरान में इशारा कर दिया है और हमें अंदाज़ा इससे हो जाना चाहिए कि किस कदर अल्लाह ताला को ये बात नापसंद है। और फरमाया कि जिन लोगों में ये चीज़ नहीं होती वही ईमान वाले हैं और वही कामयाब होंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे दे इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में बुखारी में एक हदीस शरीफ है बड़ी प्यारी। एक सहाबी कूफ़ा में जाते हैं किसी मामले में और वहाँ के अमीर से वो ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, फरमाया ना वो बदगो थे ना वो बदज़ुबान थे। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हैं। सुबहान अल्लाह। एक और बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है बुखारी में, बड़ी खूबसूरत। साहबा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गाली देते थे किसी को, ना बदगो थे, ना बदखू थे, और ना ही लानत मलामत करते थे। और वो साहबी कहते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी से नाराज़ होते थे तो मैक्सिमम बस इतना कह देते थे कि इसकी पेशानी खाक आलूद हो। सो आप देखें कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में किस कदर एक दूसरे पे लान तान करते रहते हैं और बड़े आराम से कर जाते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत नहीं है। उन्होंने कभी ये करना पसंद नहीं किया। सो अल्लाह करें कि हमारे दिल में उनकी मोहब्बत जागे और हम उनको फॉलो करना सीखें। आपको अर्ज़ करूं कि जो ज़ाहरी सुन्नतें हैं ना, जो चेहरे पे दाढ़ी रखना और लिबास के रेफरेंस से और बालों के रेफरेंस से, ये बड़ी आसान है। लेकिन वो सुन्नतें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से मुतल्लिक़ हैं, जो उनकी रूहानियत से मुतल्लिक़ हैं, इखलाकियात से मुतल्लिक़ हैं, वो बड़ी अहम हैं, वही बड़ी ख़ास हैं और वो बड़ी मुश्किल भी हैं करनी। सो प्लीज़ उनकी तरफ अगर आपने ध्यान दे दिया उन सुन्नतों पे तो आप एक अजीम इंसान बनेंगे। ज़ाहरी फ़िज़िकल हैयत को उनके जैसा बनाने की कोशिश करने में वो अज़मत नहीं मिलेगी। यस, थोड़ा सवाब तो ज़रूर है, अजर भी ज़रूर है, लेकिन वो बात नहीं मिलेगी जो रूहानियत फ़ॉलो करने में मिलेगी उनकी। अल्लाह तौफीक दे दें इंशाअल्लाह। अब देखें, तिरमिज़ी में भी एक हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक सहाबी ने से रिवायत है, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिन जो है वो लान तान करने वाला नहीं होता, वो फहश कलामी भी नहीं करता और ना ही वो बदज़ुबान होता है। ये तिरमिज़ी में रवायत है। ये अल्लाह के नबी मोमिन की डेफिनेशन बता रहे हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल की तौफीक दें इंशाअल्लाह। इसी तरह तिरमिज़ी में एक और हदीस शरीफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस चीज़ में बेहुदगी होगी वो उसे ऐबनाक बना देगी, और फरमाया जिस चीज़ में हया होगी वो उसको खूबसूरत बना देगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक दे दें। अच्छा जी, क्विकली अब आगे चलते हैं इस तरफ कि अगर आपके अंदर या आपके किसी अज़ीज़ के अंदर ये बीमारी है बेहुदा और फहश गोई की और लानत मलामत करने की या गाली गलोच करने की,
تو سب سے پہلے تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اس سے بچ جائیں، لیکن اس کے طریقے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تھوڑے سے مزید کہ کیا ہم کر سکتے ہیں جس سے ہم جو ہے وہ اس بیماری سے، اس برائی سے بچ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر کی چیز یہ ہے کہ پلیز آپ ہر وقت آج کے بعد اپنے دل میں یہ رکھ لیں کہ مجھے ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور میں اگر اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں تو مجھے ان کو فالو کرنا ہے، جیسا وہ کرتے رہے ویسا کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی عادت ہے بھی اس طرح کی تو وہ دھیرے دھیرے جاتی رہے گی، کیونکہ جب آپ ہر وقت یہ تصور لاتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور پھر میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر ان کی سنت پہ عمل نہ کر سکا، تو ایک تو یہ احساس اگر مستقل رہا تو یہ بچائے گا ان چیزوں سے۔ دوسرا ایک اور جو طریقہ ہے جو پیرلل میں کرنا ہے وہ کیا ہے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ایسی عادت ہے جو آج کا موضوع ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے منہ کے اوپر پیڈ لاک لگا لیں۔ کوشش کریں بولنا ہی چھوڑ دیں، بہت کم بولیں، صرف جہاں بہت ضروری ہے، کوئی بات پہنچانی ہے، کوئی پوچھ رہا ہے، کسی کا سوال ہے تو جواب دینا ہے تو وہ دے دے، لیکن جتنا خاموش رہے اتنا ہی اچھا، ایسے جیسے منہ پہ تالا لگ گیا ہو، کیونکہ یہ ایک امیجیٹ ہیلپ ہے جو کہ اگر آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جب بولیں گے ہی نہیں تو برا بولنا دور ہوتا جائے گا۔ اصل میں اگر آپ بولتے رہیں گے نا بہت، تو جو عادت پڑی ہوئی ہے وہ کنٹینیو رہے گی۔ تو بیسیکلی اس بری عادت کو روکنے کے لیے بولنا روکنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں روکنا، کچھ عرصے کے لیے بولنا روک دینا ہے۔ جب آپ بہت کم بولیں گے تو برا بولنا چھٹ جائے گا آٹومیٹک، دل میں خیال آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن زبان پہ نہیں آئیں گے تو پریکٹس سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ جب تھوڑا تھوڑا، ایک تو آپ کی ویسے ہی اس وجہ سے کیا ہوگا کہ فضول بولنے کی عادت کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ جو فحش کلامی ہے یہ چلی جائے گی، اور پھر جب آپ دیکھیں کچھ عرصے میں کہ اب آپ نارملائز ہیں تو پھر آہستہ آہستہ انسان بولنے میں مزید روانگی یا واپسی لا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو آپ کو ہیلپ فل ایک اور ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آزمودہ بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دیں، مجھے اور بہتری کی توفیق دیں، ہم ساروں کو اس پہ عمل کی توفیق دیں۔ آپ درود شریف کی کثرت شروع کر دیں۔ عام زندگی میں سب سے افضل درود تو درود ابراہیمی نماز والا، لیکن وہ لمبا ہے اور بعض وقت ڈیلی لائف میں چلتے پھرتے کام کے دوران پڑھتے رہنا مشکل ہے۔ پڑھ سکے تو بڑی اچھی بات ہے، ضرور کریں، نہیں تو ایک مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضرور پڑھتے رہیں کثرت سے۔ ہوگا کیا کہ جب آپ ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں گے تو آپ کا دل، دماغ، زبان مصروف ہوگی اللہ کے نبی پہ درود بھیجنے میں، تو اس دوران اگر آپ کو کسی پہ غصہ آئے گا بھی یا کوئی اور غلط معاملہ ہوگا بھی، تب بھی آپ کے منہ سے غلط بات یا فحش بات یا لان تان نہیں نکلے گی، کیونکہ آپ مشغول ہیں درود میں۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو اس بری عادت سے بچا سکتی ہے۔ بری عادت کو اچھی سے ریپلیس کریں کثرت درود شریف سے۔ درود کی فضیلت، اس کے معاملات میں اپنی ایک اسپیشل جو ویڈیو درود پاک کے اوپر ہے وہ کر چکا ہوں، وہ آپ ضرور ریفر کر سکتے ہیں، آپ کو اس کے بھی فائدے ملتے رہیں گے، درود پڑھنے کے، کثرت کرنے کے، اور ان دا مین ٹائم کوئی بری بات، کوئی فحش کلامی اگر آپ کی عادت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ بس ان گزارشات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور دعا کے لیے عرض ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سب کو توفیق دے دیں اس پہ عمل کرنے کی۔